Mayong adlaw sa tanan. So, congrats sa tanong sa taong nakumdas pat nga guide 6 to sa style Visayas sa sulta nga 6 to 4. Tong hatag na punta og atong mga numero para karong adlaw. Pero sa dili pa recap sa tanong sa atong mga resulta sa gimong draw kagahapong adlaw. Ang resulta na to gagahapon sa Suertres Tederoto sa alas 2:601, sa alas 2:601, sa alas 5:663, alas 5:663, sa alas 9:886, alas 9:886, 886 plus double siya. Mao kani ang resulta sa atong sa Loto diri na uta sa STL Mindanao. Ang resulta sa atong STL Mindanao sa buntag ning resulta 318. Ang ato ditong gihatag no 213. 312 ato. Sa alas 3 551 pagka alas 8 031 031. Wag pulos slide lang atong hatag nga 321 ba to 312 ba to 312. Pasensya na kay wa kay ko ka nakatimaan. Og dinhi napunta sa atong STL Visayas nga diin ta naka-pair kahapon sa alas 10:30 ang 781, alas 10:30 781, 781, sa alas 3 047, alas 3 047, wa jamo 47 pag alas 7 ang atong pair nga 6 to din hinani buto sa resulta nga 6 to 4. Mao kini atong resulta sa STL Mindanao ug Visayas kagahapon adlaw. Ug karon di na nato dugay-dugay pa mga tang napunta og numero. Atong numero nga para karaw kining adlaw. Kining araw para kini sa Suertres de Loto STL sa National, sa Mindanao ug sa Visayas. Paminawa August 26 para kini karong adlaw. 6836 ug 75. Sa gustong mo lasto ani bali-balihon lang na inimos nila. Pero sa gusto sa Suertres imog kining irambol. Kung mautana mo kung asa mo ko Paris ani na. Ang ako ingon sa inyo nga baling-balingan lang ninyo kay karang panahon na nagsigita og slide. Pero kung di ninyo kaya ang baling-baling naman tay gihatag sa tugsos nga numero sa dire lang ta. O katong di kabalo mo baling-baling na numero ang gihatag ang atong source 075 ug 168. Atog yung kuan ano nga atong gihatag ni kahapon katong 312 wala gislide gid siya sa STL Mindanao. Kani siya ato kasing isang hultan sa Suertres de Loto, STL Mindanao ug STL Visayas. Isure lang ang inyo sa irambol para dili mo magmahay. Kaya kung dili ninyo irambol, magmahay mo. Nara sa inyo kung asa ninyo ni siya kunan sa STL ba sa Suertres ba. Basta rambol lang gini siya. Katong makakaya og baling-baling naman tay pero ang gihatag sa inyo kani nga pero pili lang waning tulog asa ang inyong ibaling-baling. Pero kung makaya nyo ning tulo gamay ra man ni ba. Zero pa ingon sa 9 imong ibaling-baling. Kung isa ra ka numero mga pilian na asa imong kursa na dahanan nada sa imo pero kung sige ko adlaw kay sa kadaghan ninyo siya og walay nakatunong yun. So dali lang ko siguro ko to og
Nagkakayong salamat sa inyong gamay nga oras, sa inyong katanaw. Ug sa dili pa tawag palag-palag no, ngayon taputanan sa pag-subscribe sa atong gamay taon nga channel para rapod nga malipay taganahan tamatag sa inyo og mga numero kada adlaw. Dinhin lang ko kutob ug maayong adlaw kaninyong tanan. Naot nga makadaog ta.